Uy, takotso lang oh. Hala, 8 na lang. 8 na lang, Earl. Wow. Neymar. Wow. Ganda ang price. Oh. 608 to 175. Wow. Wow. Oh my goodness. What about this one, oh? Oh my goodness. Oh, 52 na lang, Earl, oh. Earl, 52 reals. Na ano? Jacket. Oh, lakad ta sa piyak. Oo nga. Papiyak! Oo, gani, lakad na ta. At ano yan? Printayon. Wala? Printayon. Wow. Lumabak. Ano gusto ko na itong Liquid birds? tapak. Din ta?